Flowers are not just aesthetically pleasing, but they also symbolize hope, love, peace, and happiness. I request Sadika Naik, Children's School, to welcome today's chief guest, Sri Rajesh Pardesai, Honorable MLA of Kumarzua constituency, with flowers. Master Abhimanyu Gaukar will welcome Sri Kiran Desai Sir, Executive Vice President, Site Head, Deccan Fine Chemicals Private Limited. Now I request Ms. Khushi Chari to welcome our ADI Taluka, ADI Mrs. Nita Pardesai. मी विनंती करते आलिया हिला की तिने माननीय योगेश अरोरा सरांचे फुलांनी स्वागत करावे. माननीय गौरव कुलकर्णी सरांचे स्वागत करण्यासाठी येत आहे लायबा. All the agents, teachers of all government schools, media person, stage arrangement, photographer, and Deccan staff are already welcome. तिमिराकडून तेजाकडे जाणे ही आपली परंपराच आहे. शुभ कार्याची सुरुवात प्रकाशाच्या साक्षीने होते, तेव्हाच सकारात्मक ऊर्जा चराचरात संचारते. ऊर्जा श्री राजेश परदेसाई यांना पित्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमात Function with his welcome speech. सुप्रभात. माननीय MLA कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी राजेश फळदेसाय, ADI नीता फळदेसाय आणि माझे कलिग्स, टीचर्स आणि स्टुडंट्स, ह्या प्रोग्रामाक येवपाक म्हाका सदांच खूब आनंद जाता. आमी खूब प्रोग्राम करता एज अ डेक्कन, एज अ पार्ट ऑफ CSR इनिशिएटीव, पूण हो प्रोग्राम खूब स्पेशल आसा. ताका 2-3 कारणां आसा.
एक म्हणजे ह्या प्रोग्रामाच्या थ्रू आमी रियली जे गरजू भुरगीं आसात त्यांचे खातीर आमी मदत करतात. आणि म्हाका दिसता जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां स्टडी करतात, अभ्यास करतात, तांकां रियली ह्याची चड गरज आसा आमी जे साहित्य दितात तेचे. दुसरें कारण आसा की आमी म्हणटा भुरगीं ही आमची भवितव्य आसा, आमचे राज्याचे, आमच्या देशाचे आणि जगाचे भवितव्य आसा. आणि त्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार तांकां सगळे तरेन तांकां सोयी दिवपाच्यो आणि त्यांचो सार्वंगीक डेव्हलपमेंट जावपाक सगळ्या लोकांनी मदत करपाक जाय. आणि एज अ डेक्कन आमी थ्रू आमचे CSR इनिशिएटीव हो आमी उपक्रम गेली कित्येक वर्सां करतात. आणि एज अ कंपनी, एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन आमी देशाच्या किंवा जगाच्या उन्नती खातीर आमचो सपोर्ट करता. म्हाका दिसता हें खूब आमच्या दृश्टीन इम्पॉर्टंट बाब आसा. आणि तिसरें म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की एज्युकेशन हें सगळ्याक मेळपाक जाय आणि तो तांचो फंडामेंटल रायट आसा. आणि एज अ डेक्कन आमकां ऑलवेज दिसता की सगळ्यांक हें मेळपाकच जाय, बिकॉज तें बरें असलें जाल्यारच आमच्या देशाचो, आमच्या राज्याचो आणि आमची सोसायटी जी आसा सगळ्या त्यांचो विकास जातलो. आणि हो आमचो एक हातभार जांकां आमी मदत करता तांकां अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी म्हाज्या दृश्टीन हो सगळे प्रोग्रामा पेक्षा मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोग्राम आसा. आणि आमी कित्येक वर्सां चालयतात, राबयतात. खोर्ले PHCच्या थ्रू एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स किंवा एंटी डेंगू प्रोग्राम्स करपाक तांकां मदत करतात. तांकां आमी बाकीची फॅसिलिटी सुद्दां दिल्यात. आमी कोविडा वेळार आमी एक वेगळो रूम आनी हें करून दिलें तांकां फॅसिलिटी तेजे खातीर. कारण म्हाका दिसता जसो एज्युकेशन इज अ फंडामेंटल रायट, हेल्थ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल रायट, ऑल सिटीजन शूड हॅव. आणि दिस इज अगेन आवर कॉन्ट्रिब्युशन एज अ डेक्कन to the fundamental rights of people living in this area. आणि हे करतना आमी बऱ्याच जाणांची मदत घेतात. तितूंत एक आमचे माननीय आमदार आमकां सदांच गायड करतात खंयचे प्रोजेक्ट्स येवपाचे, खंयचे रियली लोकांक गरज आसा. आणि आमी सदांच तेंचे बरोबर डिस्कस करता, तेंचे बरोबर तेंचे ओपिनियन घेता बिफोर वी गो अहेड विथ एनी प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड ह्या एरिया. आणि तेंचे खातीर हांव तेंचे खरेंच खूब आभार मानता. आणि आज त्यांनी म्हाका खबर आसा ते ह्या दिसा खूब बिजी आसा. तेंची मॅरेथॉन असेंब्ली सेशना नंतर आय थिंक दे आर ट्रायंग टू मेक अप विथ लॉट ऑफ कामां जी तेंची उरल्या ती. तितूंतले तांणी वेळ काडून आमचे फुड्यान आयले म्हणून हांव तेंचे खूब आभार मानता. पूण भुरग्यांक एक म्हाजी रियली विनंती आसा की तुमचे आई वडील तुमचे घराडेन सगळे तुमची काळजी घेता, तुमकां कितें जाय नाका तें सगळें पळयतात. तशेंच तुमी जेन्ना शाळेंत येता तुमचे टिचर्स आसात जे तुमचे सगळी काळजी घेतात, तुमकां शिकयतात, तर तुमी अभ्यासाचेर लक्ष घालपाकच जाय. बऱ्याच वेळा आमी पळयता सोसायटी खूब डिस्ट्रॅक्शन आसा, TV आसा, मोबायल्स आसा. हो खूब कामाचो हें आसा, म्हणजे तेजी अभ्यासाची खूब मदत जाता, तुमचे एज्युकेशनाची खूब मदत जाता. तर तुमी एज्युकेशन घेवप, तुमी शिकप आनी मोठें जावप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. तर तुमी बाकी सगळें विसरून फक्त अभ्यास आनी तेचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. आणि जे कोणी हांगा टिचर्स आसा, आय थिंक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल इतले इश्यूज आसून सुद्दां आय थिंक टिचर्स आर डुईंग अ फॅन्टास्टीक जॉब. आमी बऱ्याच शाळांनी जेन्ना वतात तेन्ना आमी पळयता. म्हाज्या मतान आय थिंक सब्जेक्ट ऑर टॉपीक आवडटा तांकां त्या विशयाक तुमी फुडें दिवपाक सपोर्ट करपाक जाय. ना की तुमकां जें दिसता तें
कोणाक दिसता बाबा इंजिनियर जावपा जाय, डॉक्टर जावपा जाय, पूण भुरग्याची जी आवड आसा ती आनी खंयच्या फिल्डांत आसत जाल्यार म्हाका दिसता तांणी ताका एलाव करपा जाय आनी ताका सपोर्ट करपा जाय. कारण आजकाल आमी पळयलां इंजिनियर डॉक्टर्सच न्ही पूण बाकीच्या फिल्डांत सुद्दां लोक खूब वयर गेल्या, मोठे जाल्या, बिजनेस करतात. सो इम्पॉर्टंट आसा की तुमचे जे मतां आसा ती तांचेर चड घालप ना आनी तांकां जें आवडटा जें काय respected MLA Shri Rajesh Pai Desai of Kumbharsabha constituency, respected Kiran Desai, things which will really help them to concentrate on their studies. Once again, I thank you for inviting me here and let the function. Very good. हांगा आयज डेक्कन केमिकल फायन केमिकल बाबा योगेश अरोरा, त्याच बरोबर म्हाजो मित्र बाबा स्टुडंट आनी त्याच बरोबर टिचरी आनी बाकीचे पेरंट्स, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. खरोखरच आनंद जाता आनी चड कौतुक करूनशें दिसता की आमचे डेक्कन फायन केमिकलाचे डेक्कनाचे. कारण एवरी टायम हांव जेन्ना जेन्ना तेंचे कडेन कितें कितें डिमांड करता, आमच्या स्कुलाक लागून तुमी बेंचीस दिया, आमची भोजनी मॅडम सुद्दां हांगा आसा, आमी तांकां सुद्दां तेंचे हितूनसून आमी बेंचीस दिले, बाकीचे कितें आमी रिक्वायरमेंट कितें आसा आमी तांकां दीत आसता. तशी बाकीचे आनी कितलीच आमचे स्कुलां आसतली. खरोखरच तुमचें अभिनंदन करता. कारण आयज आमचे कुमारजुवा म्हण, खोर्ले म्हण किंवा कारांबोली म्हण, ओल्ड गोवा म्हण, त्याच बरोबर आजू बाजूचे सुद्दां आमचे बोमा म्हण, अडपण म्हण, मार्शल म्हण, सगळ्यांक ह्या भुरग्यांक तेंच्या तर्फे जे पळय कोण प्रायमरी स्कूल जी आमचे आसा तांकां जे कोणा कडेन जे घडना कोणा कडेन आपल्या पेरंट्सा कडेन तांकां ते मदत करीत आसता. खरोखरच तुमचें जितलें अभिनंदन करता आमी तितलें तुमचें अभिनंदन कमी. कारण म्हाका अशें दिसता केन्ना केन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरोन इवन आनी तेज्यान व्हडले खंयच्या तरी लिडरा कडेन व्हरोन तुमच्या हानीकूय आमी खंय तरी सत्कार करचो. कारण हेका लागून न्ही, कारण तुमी एक भुरग्यांक जे कोणा कडेन बाब आयज ल्हान भुरग्यांक जे आपल्या पेरंट्सा कडेन थोड्या कडेन जायना, आमी आमच्या पद्दतीन आमचे जाय ते आमी हेल्प करता. भुरगो खंयचोच शिक्षणाशिवाय वंचीत रावचो न्हू हेका लागून सुद्दां आमी प्रत्येक टायमाक आमी केअर घेता. गेल्ले संडे तुमी पळयला आसतले 10th आनी 12th आमच्या मतदारसंघात जितली भुरगीं 80+ जी पळय आसली तांकां प्रत्येक जवळ 80 भुरग्यांचो आमी त्या फेलिसिटेशन केला. गेल्ले संडेक हांवें स्वताक केला. कारण प्रत्येक भुरग्याक आमी 5-5 हजार रुपया दिल्या. इवन हांवें डेक्कन फायन केमिकलाक हांव सांगूंक शकतालो तुमी कितें हेल्प करा, पूण सगळ्यो गोश्टी आमी डेक्कन फायन केमिकला कडेन सांगूंक शकना. कारण ते जितले पळय आमकां दिता खरोखरच तांकां हांव तुमकां आतांच सांगलें आमी शेडी मागता तेंचे कडेन जे खंय खंय ब्युटिफिकेशन कर म्हणटा, ह्या स्कुलाक बाबा आनी कितें रूम बांद म्हणटा किंवा स्टेज बांदून दी. तेंच्यांनी आयज पर्यंत हांव तरी आतां MLA जाल्यार म्हाका दिसता जवळ 2.5 वर्सां जाय दिली म्हणा, तुमी टेम्पलाक म्हणा खंयच्या आनी कितें म्हणा जें हांव पळयता त्या पद्दतीन ते जितले पळय तेंचे कडेन जाता तशें ती एकूच आमची अशी कंपनी आसा डेक्कन फायन केमिकल, ही प्रत्येक टायमाक गोर गरिबांक आनी जे सांगता हे खरोखरच करता. आनको तांकां कितें फायदो उरता ते आमकां हांव म्हणटा तांकां देवा कडेन मागता तांकां भरपूर फायदो जावचो. आमचे कडल्यान आमच्या सरकारा कडल्यान किंवा आमच्या पंचायती कडल्यान किंवा आमच्या मुख्यमंत्री कडल्यान किंवा म्हाजे कडल्यान एज अ MLA म्हणून जितलो म्हाजो सहकार्य जाय तितलो हांव तांकां करपाक केन्नाय रेडी आसा. आनी एकूच कंपनी अशी आहा, बाकीचे हांवें खुबश्यो कंपनी पळयल्या हांगा सांगता येस म्हणटा प्रॉमीस करता, बाकीचे सगळे गायब. इवन तेंचे एसेंब्लीन सुद्दां काडलेले पयशे गोंयान जोडून घेवन वयता. आमच्या मतदारसंघात हांगा खोर्ले ह्या ओल्ड गोवन ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीन पयशे हांगासरले करोडांनी म्हणजे कितले 1000 करोड जोडून घेवन वयता. पण दानच जाय आसता. खंय खर्च करता, भायर व्हरून खर्च करता, गोंयान खर्च करपाचें तेंचे कडेन हें ना. म्हणून एकूच अशी कंपनी आमची डेक्कन फायन केमिकल, ही प्रत्येक वेळा ही गोर गरिबाचे आमच्या मतदारसंघाक म्हण आख्ख्या गोंयभर ते हेल्प करता. आजू बाजू तर जालेच, आख्खे गोंयभरान ते हेल्प करता. स्पेशली केअर घेता आमच्या मतदारसंघाचे, कारण हितून तेंचो बिझनस आसलेल्या कारणान ते खूब आमच्या भुरग्याचे म्हण बाकीचे पंचायतीचे म्हण जे पंचायतीचे कितें रिक्वायरमेंट आहा ते सगळें पुराय करता. आमी आतां फाटल्या दिसांनी तांकां सांगलेलें बाबा एक तूं हांगा शेड घाल कुमारजुवा, एक न्हू एक 2-4 शेडी घातल्यो वैयक्तीक. हांवें ह्या दिसांनी 10 शेडी बांदून दिल्यो म्हाज्या हितून पयशांनी.
पण जेन्ना हांव तांकां सांगूं शकतालो पण आपल्याक सांगपाकय कितें तरी हें दिसता, ह्या नात्यान तांकां म्हाका चडूय सांगपाक बरें दिसना, सांगलें जाल्यार तें अवश्य करपाचें, पण म्हाका जितलें आमचे कडेन कितें जाता तितलें आमी करता, पण हेच्या पलीकडे जे ते आमकां कितें सांगता तें आमकां सगळें करून दिता. हांव तेंचें परत एकदां अभिनंदन करता. म्हाज्या मतदारसंघाच्या आमच्या ल्हान ल्हान माणकुलेच्या भुरग्याचे टिचरी आनी पेरंट्साच्या वतीन जेन्ना जेन्ना आमचो ह्या कंपनीक जेन्ना आमकां आमचे कडल्यान जे पळय तांकां कितें आमचे कडल्यान रिक्वायरमेंट आसतले, इवन पंचायत लेवल म्हण, MLA लेवल म्हण, किंवा मिनिस्टर लेवल म्हण, किंवा मुख्यमंत्र्याच्या लेवला पर्यंत जे तांकां कितें हेल्प जाय आमचे कडल्यान आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसा. कारण आमचो वायज फ्युचर ह्या भुरग्यांक लागून ते झडटा. इवन हेच सोड व्हडल्या भुरग्यांचे सुद्धा जे बाकीची जी आमची दुसरी भुरग्यां तेंचे सुद्धा ते फेलिसिटेशन करता. हांव पळयतालो खुबशे फंक्शनाक तेंचे बरोबर हांव वयतालो, आमकां आपयताले. ज्या ज्या आतां हॉलां म्हण, हॉलां सुद्धा तेंच्यांनी आमकां बांदून दिल्लें आसा. ब्युटिफिकेशन म्हण, इवन स्कुलान कॉम्प्युटर म्हण, लॅपटॉप म्हण, ते सुद्धा त्या भुरग्यांक दिता. कोविडाच्या टायमार तेंच्यांनी जाय तें काम केल्लें आसा. अशें ह्या कंपनीक डेक्कन फायन केमिकल कंपनीक आमचो सदांच तेंको आसतलो. स्पेशली आमचो किरण देसाय सर, त्याच बरोबर आमचो योगेश सर, बाकीचो म्हाजो मित्र, तो म्हणटा सदांच आमच्या संपर्कान आसता. गौरव कुडचरकर सदांच संपर्कान आसता. गौरव मातशें तें करया मरे, सर जालें म्हणटा जालें. हेच्या शिवाय आमी तुमकां दुसरेंय सांगता, जॉब आमच्या सगळ्यांकच गव्हर्मेंट जॉब मेळटले अशें ना. आमची भुरगीं बरी शिकता, आमची भुरगीं बरी टॅलेंटेड आसता, पण जेन्ना डेक्कन फायन केमिकलाक जी भुरगीं थोडी कॅमिस्ट्री केल्ली आनी कसले कसले कोर्स केल्ली, जे ते शिक्षण घेतली तांकां तेच रिक्वायरमेंट आसता. तरी सुद्दां बाकीचे बारीक सुद्दां तरी काम आसलें आमी तांकां सांगता, आमच्या मातशें अमके भुरग्यांक काम दिया, खंयी आसूं तें. पण तेंच्यांनी एटलिस्ट हांव आमदार जाल्या उपरांत म्हाका दिसता कमीत कमी आमच्या 50 तरी भुरग्यांक तरी तेंच्यांनी कामाक लायिल्लें आसा. एक्चुअली आमच्या भुरग्यांक ते एक एकदां परवडना, कारण थंय पळय थंय कशें आसता, केमिकल कंपनी म्हटल्या बरोबर मनशाक कितें त्रास, पण जॉब नासतना सुद्दां तेंच्यांनी जॉब तयार केल्या आमच्या भुरग्यांचें खंय तरी पोट भरचें. ह्या निमित्तान खरोखरच डेक्कन फायन केमिकल, त्याच बरोबर आमचो किरण सर, बाकीची तेंची फूल टीम, तेंचें अभिनंदन करता. असो तेंको आमचो तुमचो सदांच आसो, आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसा. आमचे जे पळय आज तुमी आमच्या भुरग्यांक जे पळय मदत केल्या खरोखरच ही विसरपाची न्ही, कारण एवरी इयर तुमी मदत करता. आनी आमच्या मतदारसंघान आयज भुरगीं तरी हांगा कमी आसली जाल्यार आमी भुरग्यांक ऑलरेडी पावयल्लीं आसा. 650 भुरगीं आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघाची 650 भुरग्यांक तेंचो लाभ येता एवरी इयर. आनी एकूच मिनटांनी काबार करता. त्याच बरोबर एवरी गणेश चतुर्थी, आतां आमी म्हणटले गणेश चतुर्थी, प्रत्येक गणेश चतुर्थी सगळ्यांक दिवपाक शकना. जो कोण बाबा एक गणपती दवरता, गणपती प्रत्येक जाणागेर आमगेर आसतात ना अशें ना, सारकी कोण निडी आसता बाबा ताका जमना, तशें जवळ जवळ ते 500 ते 1000 लोकांक मदत करता. प्रत्येक एका मनशाक जे घरान 5 दिसाचो जर गणपती आसलो जाल्यार 5 दिसांची ते पॅकेज म्हणून दिता. एक पॅकेज जवळ जवळ 3,500-4 हजार रुपया, मे बी आतां वाडले ते 5,000चे एक पॅकेज. अवश्य 5 दिसाचो गणपती जर दवरलो जाल्यार तेंच्यांनी ऑटोमॅटिकली तेंची आमची गणपती बाप्पाची सेवा करपाक लागून तांकां ती मदत जाता. कोणा कडेन थोड्या कडेन जायना, इवन आमच्या गणेश बाप्पाची मुर्ती सुद्दां हाडपाक थोडी डिफिकल्टी जाता. आमी सुद्दां खूब जाणांक हेल्प करता. आनी हांव तुमच्या माध्यमान मिडिया भाऊ जे आसा तेंच्या माध्यमांतूय सांगता, जे कोणाक आपल्याक कितें त्रास जाता, कोणाक अडचण जाता तेणे अवश्य येवचो. आमी आमचें प्रोविजन दवरलेलें आसा. जे कोणाक सारकें घडना तांकांय लागून हे मुद्दम कित्याक लागून सांगता, जवळ जवळ 1000 लोकांक अशी ती पॅकेटां वाडटा. आमी ह्या फावटी सांगल्या, कारण थोडे जाण कितें म्हणटा, थोडे जाता थोडे कडेन, तरी सुद्दां ते म्हणटा अरे सर तुवें तांकां दिलें आमकां दिलें ना, मग तांकां लागून म्हाका परत त्रास जावपाक नाका. सगळेच जाण मागना, पण थोडे जाण मागता, तांकां आमी थोडी पॅकेज दवरलेली आसा. तांकांय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. त्याच बरोबर चड वगत उलयना, कारण आनी 2 प्रोग्राम आसा आनी 11 स्टार्ट जाता. म्हणून खरोखरच हांव डेक्कन फायन केमिकल म्हाज्या मतदारसंघाच्या वटेन आनी आमचे सगळे जेणी करून तुमी इतलीं वर्सां आमच्या भुरग्यांक शिकयत येयल्या तेंचे वटेंतल्यान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच फुडें वचत रावा. तुमचो आमचो देवीचो म्हण आमच्या गोंयच्या साहेबाचो सदांच तुमकां आशिर्वाद आसतलो. तुमी केन्नाच फाटीं वळून पळयनाका. आमी सदांच तुमच्या बरोबर आहा आनी तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. मुलांच्या आवडीच्या विषयाकडे वळत आहोत. शैक्षणिक साहित्य वितरणाला आता आरंभ करीत आहोत.
माननीय आमदार श्री राजेश परदेसाई सरांना विनंती करते की त्यांनी हे शैक्षणिक साहित्य वितरित करावे. I now request GPS Gulabi 2 students, GPS Mangado 2 students, GPS Malar 2 students to send students from their school. सरकारी प्राथमिक विद्यालय धुळावी. आता मी विनंती करते माननीय किरण देसाई सरांना की त्यांनी पुढील साहित्य वितरित करावे. सरकारी प्राथमिक विद्यालय करमळी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय ओल्ड गोवा, सरकारी प्राथमिक विद्यालय वाडीवाडा. प्रत्येक शाळेचे 2-2 विद्यार्थी येत आहेत. Kumbarzwa 2 students, GPS Madapai 2 students. GPS Gawan Kumbarzwa 2 students, GPS Kumbarzwa 2 students, GPS Madapai 2 students. Thank you, madam. Now I request Yogesh Arora sir to distribute the material. Following school kindly send the students. GPS Tariwada 2 students, GPS Marcel 2 students, GPS Tivrem 2 students. बाबू साडी. Thank you, sir. I request Sri Gaurav Murjatkar sir to distribute the material. I request Sri Gaurav Murjatkar sir to distribute the material. Following schools send yours. GPS वाडीवाडा आणि GPS ओल्ड गोवा. Thank you, sir. आणि शेवटी सरकारी प्राथमिक विद्यालय ओल्ड गोवा. शेवटच्या शाळा वाडीवाडा आणि मागची सकेल करत. Thank you, sir. आजच्या या कार्यक्रमाची आठवण संग्रही राहावी म्हणून एक छोटीशी भेट आजच्या मान्यवरांना द्यावी अशी मी विनंती करते आदरणीय किरण देसाई सर यांना. सर्वप्रथम माननीय आमदार श्री राजेश परदेसाई सर यांना ही भेटवस्तू द्यावी.
आमच्या तिसवाडी तालुक्याच्या भाग शिक्षणाधिकारी मान्य नीता मॅडम यांनाही भेट वस्तू द्यावी अशी विनंती करते. धन्यवाद सर. Before we conclude, let us extend our heartfelt gratitude to all who made this event possible. I would like to invite Sri Yogesh Arora sir to deliver the vote of thanks. Good morning. Our very dear MLA of Kumbharja, Shri Rajesh Desai ji, my cited Shri Kiran Desai, Ma'am ADI, Neetu Desai, my colleague Gaurav, the organizers who've been working behind the scene to make this program a successful program. We as Deccan have been supporting for the development of kids to the best of our ability. And as Mr. Desai said during his address, that we will continue to do that in the years to come. However, one little message to all of you kids and also to teachers and parents. From our side, we can only support you with respect to these materialistic things. But the real effort has to be made by you, the kids, in following your passion, in chasing your dreams. Do whatever you like and do it best. And I'm sure your parents and teachers are going to support you fully to achieve this target. Wish you all the best. Thank you. धन्यवाद सर. कार्यक्रमाची सांगता आम्ही राष्ट्रगीताने करीत आहोत. सर्वांना विनंती आहे की त्यांच्या राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे.